Mga lods, kung aram din din anong ulo din naglulukso. Comment, nawara naman. Sugsug ta. Ayun, nadumog. Anong ulo din kung aram din daw. Yan malukso namanan. Sige daw, comment na kamo dyan. Kung sa inining haling prutas, ulod din malukso naman yan na, buwilo. Ito na. Masarap pa. Wala na ulod din nawara. Sige daw. Ito na, naulog na. Comment ka mo kung anong ulod na kung saan prutas hali.